Salam les biologistes, j'espère que ça va. Alors اليوم راح نديرو le cours تاع la gastrulation. La fois passée درنا la segmentation واليوم راح نكمل la gastrulation. Alors قبل ما نبداو ما تنساوش تابونيو لا شين تاعي تاع يوتيوب باش يلحقكم كل جديد و تابونيو لا شين انستغرام تاعي فيها les cours et les résumés تاع كامل les modules. Et voilà, donc نبداو بسم الله. Alors après ما شفنا la segmentation اليوم نشوفوا la gastrulation. قلنا باللي في la segmentation هي première étape du développement embryonnaire. La gastrulation هي deuxième étape de développement embryonnaire. Alors après la segmentation il y a la gastrulation. Il y a seconde étape de développement embryonnaire. باش تصرى لا gastrulation ولا باش تبدا لا gastrulation وباش تولي blastula un germe نسموه gastrula parce que blastula في la segmentation et gastrula في la gastrulation. Donc هذاك le germe باش يولي من blastula لgastrula نولو يصرالو des mouvements cellulaires ولا morphogénétiques هكا نقولوا لهم. Donc واش يديروا هادوما لي موفمون سيلولار يعدلوا لا بوزيسيون دي بلاستومير دون لا بلاستولا باش تولي غاسترولا. دونك واش يديروا هادوما لي موفمون سيلولار يولي عندنا مور هادو لي موفمون 3 فeuillets embryonnaires. هادوما لي feuillet externe, feuillet moyen et feuillet interne. Donc le feuillet externe ou bien l'ectoblaste plus tard يولي اسمه l'ectoderme. هادوما les termes هادو à retenir من الاخر. Donc ectoblaste واش فيه يا اما épiblaste et neurectoderme ولا neurectoblaste. Donc l'épiblaste يكون la couleur تاعو bleu clair ou en pointillé. هذا نقولوا له l'épiderme. Neurectoblaste ou le neurectoderme il connaît la couleur tao bleu foncé. Pour le feuillet moyen, le mésoblaste ou là le mésoderme, alors qu'il y a 3. Mésoblaste cordal, qu'on le rouge, mésoblaste précordal, rouge assuré, qui voit donc nous verrons comme après le schéma, et le mésoblaste il connaît le nom rose ou là orange. Voilà. Le feuillet interne, endoblaste ou là entoblaste. En même temps, il y a endoderme. Donc, l'endoblaste fait l'endoblaste pharyngien et l'endoblaste non pharyngien. Donc, l'endoblaste pharyngien vert foncé, l'endoblaste non pharyngien vert clair. Alors, comme on a dit au début, le blastula est un gastrula. Il subit hadouma les mouvements morphogénétiques. Donc, où sont hadouma les mouvements? Alors, adna l'embolie, l'épibolie, l'involution, divergence et convergence. Donc, l'embolie, mouvement de pénétration interne ou invagination des cellules qui s'enfoncent dans le blastocèle. Donc, où est la définition? Donc, le mouvement, يعني التحرك تاع les cellules, elles se pénètrent تدخل للداخل et s'enfoncent dans le blastocèle. شفناه le blastocèle, هذيك la cavité اللي جايه داخل le blastula. Donc, les cellules تختفي هنا في le mouvement تاع l'embolie. L'épibolie, involution, mouvement d'enroulement en tapis roulant. Tissu pénètre de l'extérieur par embolie et s'enroule vers l'intérieur plus loin. Pour aller loin, désolé. Donc, هنا كلي un tapis roulant. Donc, هادي نشوفوها في la gastrulation. C'est un mouvement d'enroulement en tapis roulant. Divergence, étalement progressif d'un territoire cellulaire. يعني انتشار هادوك الخلايا. Convergence, confluence d'un ensemble de cellules les unes vers les autres, provoquant un rétrécissement du territoire initialement occupé, ainsi qu'une réduction de son volume. Donc, هنا واش معناتها؟ هنا يتقاربوا. Alors, هنا يتقاربوا les cellules et يوصلوا كامل au même point. Genre
elle arrive كامل au même point. هذا هو le sens ديالها. Alors باش يشوفوا هادوما les mouvements morphogénétiques داروا une méthode d'étude ou là une technique. هاد la technique اسمها technique de tatouage ou la méthode des marqueurs des marques colorées pardon. Donc واش داروا في هادية la méthode. Alors le but تاعها suivre le déplacement et l'évolution de matériel cellulaire. يعني يتبعوا le déplacement تاع les cellules colorées. Donc يديروا لهم les couleurs هادوك ولا les marqueurs يشوفوهم كيفاش يتحركوا في la surface de gastrula يعني le germe et d'analyser ainsi les mouvements morphogénétiques produits au cours de la gastrulation ويشوفوا واش من mouvement نداروا au cours de la gastrulation في chaque stade. Donc chaque stade عنده les mouvements اللي صراو فيه. Alors tout d'abord voilà. Alors tout d'abord نشوفوا هذا le stade. C'est le premier stade de la gastrulation ou le stade de l'encoche blastoporale. Deuxième stade, stade de fer à cheval. Troisième stade, stade de bouchon vitellin. Et le dernier stade, stade de la fente blastoporale. Alors, là où je vais le premier stade, هنا كلش راهو normal. Donc voilà. هادوما لي نيميرو ومن بعد نقول لكم هاد لو نيميرو واش يبريزونطيو كل نيميرو واش يبريزونطي نشوفوهم في لي شيما ان شاء الله. Donc alors dépôt des marques colorées à la surface de l'embryon à l'aide de colorants vitaux. Alors هادوما لي colorants ou bien les marqueurs اللي داروهم باش يشوفوا ولا يديروا التجربه واسمهم لي colorants vitaux. D'accord. Donc هنا واش نشوفوا من le stade de l'encoche blastoporale حتى le stade de fer à cheval. Où est la différence? Alors, شفنا بلي هذا le numéro 1 s'étend à la surface. Donc, c'est le mouvement de l'épibolie. وش معناتها le mouvement de l'épibolie? Les cellules bougent, mais elles ne pénètrent pas. Donc, les cellules تحركوا genre طوالو هاي لك la différence mais ما اختفوش مازالهم à la surface. Alors le numéro 2 وين راه le numéro 2 ما كانش اختفى. Donc 2 a disparu de la surface. Donc quand هذاك le mouvement تشوفوا باللي اختفاو les cellules نقولوا invagination ولا embolie. Donc هذه هي. Donc invagination ou la embolie, c'est le même sens qui تشوفوا باللي les cellules اختفوا. Donc invagination ou la embolie. Le numéro 3 s'étend latéralement, extension et convergence. Donc هذا 3 تحرك latéralement. Voilà. وش قلنا على la convergence? Des cellules arrivent au des cellules arrivent ou là avancent vers le même point. Donc les cellules يتحركوا باش يلحقوا au même point. هايليك تحركوا كيف كيف. Donc كانوا هنا مازالهم يدناو كيف كيف. Donc هدايا le mouvement نقولوا له convergence. Donc هذه هي la différence واش صرا من le stade de l'encoche blastoporale au stade de fer à cheval. Donc شفنا le mouvement épibolie, le mouvement invagination ou la embolie et mouvement extension et convergence. Alors, pour le stade de bouchon vitellin. Alors, où se trouve le stade de bouchon vitellin? La différence entre le stade de fer à cheval et le stade de bouchon vitellin. شوفوا معايا مليح. Alors, le 1 مع الأول صرالو le mouvement d'épibolie درنا شويه دوكا زاد درنا كتر دونك بصح ما اختفاش من لا سيرفاس دونك وحدو درنا تانيت دونك سي لو موفمون d'épibolie aussi. 3 s'étend latéralement درناو latéralement هادو les deux c'est le numéro 3. En même temps بداو يختفيو convergence vers le blastopore
C'est quoi le blastopore? هدايا le cercle, le petit cercle, c'est le blastopore. Puis disparaissent de la surface. On bat اختفوا. Donc واش صرا لهم؟ Une invagination. مع الاول صرا لهم convergence. هايلك باسكو درناو. Après واش صرا لهم une invagination. يعني embolie. Donc هنا واش شفنا؟ Aussi l'épibolie, convergence et invagination. Le dernier stade, c'est le stade de la fente blastoporale. Donc, هذه هي la fente. جايه هكا بالطول على بها يقولوا لها la fente. Alors, واش صرا؟ Le 1 s'étend à la surface. مازال وزاد طوال. Donc, épibolie. وما اختفاش. 3 ont disparu de la surface. Donc, invagination. هنا هضرنا عليها. Donc, c'est la même chose parce que بداو يختفيو. C'est la même chose. Donc, invagination. هنا واش صرا؟ Le mouvement d'épibolie et invagination. Donc le principe من هاد التجربة tatouage à l'aide des colorants vitaux. Donc le principe تاعهم يديروا des colorants vitaux de certains blastomères de la surface d'un germe. Donc هادوما اللي شفتوهم en bleu, vert, rouge هادو des blastomères. Blastomères شفناهم في la segmentation. هادوما les blastomères. Alors يديروا les colorants vitaux هادوما les blastomères de la surface d'un germe vivant لازم يكون حي باش يصراو هادوما les mouvements bien sûr au stade blastula. Donc يبداو من le stade blastula باش يصراو هادوما les mouvements كامل غير يبدا le premier stade ou bien le mouvement الاول نقولوا بدات la gastrulation. Alors cette technique nous a permis d'établir la carte des territoires présomptifs de la blastula. Donc, c'est quoi هذه la carte des territoires présomptifs? هذه هي la carte des territoires présomptifs. كي تشوفوا كلش هذه لي en couleur et tout كي تكون blastula, pardon. Alors هذه نقولوا لها la carte des territoires présomptifs. Alors, voilà برك باش تعرفوا دوكا. Alors, مع الأول واش قلنا؟ Alors, عندنا les trois feuillets. هادوما les trois feuillets وشنو هما؟ Alors, l'ectoblaste واش قلنا عليه؟ باللي يكونوا en bleu. L'épiblaste en bleu clair. En bleu clair. Donc هذا هو l'épiblaste. Le neurectoblaste en bleu foncé. هذا c'est le neurectoblaste. باش ما نغلطوش. Alors, مع الأول قبل كلش هذا c'est le pôle animal. هذا c'est le pôle végétatif. هذه c'est la face. Donc هنا نشوفوا قبل هنا. هذه c'est la face dorsale. هذه كامل c'est la face dorsale. L'autre côté اللي جايه من اللور c'est la face dorsale. Plutôt ventrale. Donc هذه la face dorsale. اللي من اللور la face ventrale. Donc voilà. Donc احنا واش راكم تشوفوا؟ رانا نشوفوا بلي هاد لو جيرم دوروه vers le côté latéral gauche. Par exemple, هاولك من هاد الجهة احنا رانا نشوفو من هاد الجهة. شتو هادي لو جيرم رانا نشوفوه من هاد الجهة. دونك دوروه من لو كوتي غوش. فوالا. دونك واش ولا هادي سي لا فاس فونترال. هادي سي لا فاس دورسال اللي رانا نشوفوها هنا. هايلك هادي سي لا فاس دورسال. دونك فوالا هادي سي لا فاس دورسال. وين كاين هاد لا كريت نورال هادي تتقسم هنا دوكا سي لا فاز فونترال. فوالا. دونك هادوما لي فeuillets les trois feuillets embryonnaires. دونك قلنا هذا سي لو neurectoblaste اللي يجي en bleu foncé, l'épiblaste اللي يجي en bleu clair, le matériel cordal. Voilà, le matériel cordal. La plaque précordale. هادي. Le mésoblaste, le voilà هذا اللي بالغوز. Le mésoblaste, c'est la même chose. Et l'endoblaste pharyngien. L'endoblaste non pharyngien. Donc l'endoblaste pharyngien, il dit un vert foncé. L'endoblaste non pharyngien, il dit un vert clair. Donc هذا c'est le feuillet externe. هذا le feuillet moyen كيما مقبل شفناهم فيه
le mésoblaste cordal, c'est le mésoblaste cordal ou bien le matériel cordal. La plaque précordale, c'est le mésoplaste précordal, on le aussi, et le mésoblaste. C'est le mésoblaste, il dit بالrouge ou là بالorange, mais il diroه بزاف بالrose. Donc voilà. وهذه c'est le feuillet interne. Le feuillet interne. Alors l'ectoblaste présomptif, neurectoblaste et l'épiblaste, le ventre, occupent plus de la moitié supérieure de l'embryon. Comme tu vois, il y a des مساحة كبيرة من l'embryon. Voilà. Donc هذا plus tard l'épiblaste راح يكون l'épiderme. Plus tard إن شاء الله زعما كي يكون يولي جنين. Alors يولي هذا هو l'épiderme ديالو. لو نوريكتوبلاست هذا متخصص بالجهاز العصبي. فوالا دوك نشوفوهم ابري. سبقت لكم الامور شويه. Donc occupe plus de la moitié supérieure de l'embryon, pôle animal. L'endoblaste localisé dans la région du pôle végétatif. Le pôle végétatif يجي من تحت. Et le mésoplaste représenté sous forme d'une vaste ceinture qui s'étend entre les deux hémisphères animal et végétatif. هذه قال لك كلي une ceinture. هاد لي en rose هذه كلي une ceinture. جي في الوسط. Donc c'est le mésoplaste يجي نعيطولو le feuillet moyen. هذا c'est un petit exercice داروه لنا في le cours. Alors قال لك donner un titre et placer les plans de coupe sagittale. Donc les plans de coupe sagittale اللي يجوا يقسموا في النص. Donc voilà. Donc حنا نشوفوا bien شوفوا. Alors هنا كي نقسموا هاد لو جيرم منا كي نقسموه مثلا منا نقولوا اسكو يجوا سوا من الداخل. واش معناتها يجوا سوا معناتها اسكو كي نقسموها اون كوب راح نشوفوا كامل هادوما لي بلاستومير. نو ما نشوفوهمش كامل، مي كان نقسموها هكذا راح نشوفوهم كامل. هذا في النص جو كي نقسموهم نشوفو à l'intérieur من بعد. فوالا دونك سي لا ميم شوز كي تقسمو هكذا. هنا راح تتقسم هكذا باسكو هدايا لو فونتر وهدايا لو دو. فوالا هذا لو دو واللي من اللور لو فونتر. دونك فوالا سي لا ميم شوز، برك هنا راهي ا غوش رانا نشوفوها ا غوش وهنا رانا نشوفوها اون فيو دورسال. Donc le titre carte des territoires présomptifs. حاجة الأولى نقولوا une carte des territoires présomptifs d'une blastula d'amphibien en vue externe de profil. علاش نقولوا de profil؟ باسكو حنا ما راناش نشوفوها ديريكت، رانا نشوفوها من الكوتي غوش. فهمتوني؟ جو كي نشوفوها هكا من الكوتي غوش نقولوا vue externe de profil، ولا نقدروا نقولوا تانيت دورسو لاتيرال غوش. المهم تكون هذيك الغوش باسكو على بالنا بلي رانا نشوفوها غوش. فوالا دونك carte des territoires présomptifs d'une blastula d'amphibien en vue externe de profil ou dorsolatéral gauche. Pour la deuxième, alors carte des territoires présomptifs هذه simple بزاف d'une blastula d'amphibien en vue externe dorsale باسكو صح رانا نشوفوها en vue externe dorsale. فهمتوا؟ جو لو كانت en vue زعما من لو ventre نقولوا en vue externe ventrale. لو كان زعما هادي شفناها من الجهه الاخرى تاع دغوات نقولوا en vue externe de profil ولا dorsolatéral droite. alors هنا la coupe réalisée يعني la coupe اللي درناها مور ما قالوا لنا ديروا une coupe sagittale. alors قال لك si on vous demande de présenter une coupe sagittale d'une blastula واش ديروا؟ قال لك la première des choses à présenter c'est le blastocèle. voilà donc هذا هو le blastocèle. blastula d'amphibien en coupe sagittale. alors شوفوا معايا
هذه سي لا كريت نورال اللي قلت لكم قبل تقسم لو جيرم اون دو فاس. هذا سي ليبيبلاست، لو بلاستوسيل، نوريكتوبلاست، ميزوبلاست dorsal, matériel cordal, plaque précordale et endoblaste pharyngien, endoblaste non pharyngien et mésoblaste ventral. Alors la deuxième partie راح نكملها في la vidéo prochaine inchallah. ما تنسوش تابونيو لا chaîne باش يلحقوكم لي فيديو اللي بقاو، وان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي. Bon courage.